This time check is brought to you by Converge. Live to the power of X. Switch now to Converge Super Fiber X. This time check is brought to you by Farex Vitamin B1, B6, B12. Farexcited. Strong sa una, Herbal Strong karon. Herbal Strong Herbal Supplement kinama sa Unilab. Nay mangustin, turmeric, dragon fruit, tumalunggay. That helps promote healthy aging. With proper diet and exercise. Strong sa una, Herbal Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ayaw si Piata pagpaminaw sa balitang yutahon sa Sieti, ang inyong mga kabukiran, inyong kaugmaon, ang among focus, kaugalingong yuta para sa bukas na masagana. Dinhilang sa balitang yutahon sa Sieti, matag Sabado alas 5 sa hapon hangtod sa alas 5:30 sa hapon, makita usab sa DYHP Aliman Cebu Facebook page. Para sa uban pang updates, i-like, follow ug share ang official DAR Facebook, Instagram ug YouTube accounts nga @Dargo PH Official sa Facebook DAR 7 Central Visayas o sa official DAR website www.dar.gov.ph.com. Hatod kaninyo sa Department of Agrarian Reform. Tawag sa kinaiyahan pero dili ka makatubag, murag na blaka, constipation na pero dili mabalaka, na ay tubag gikan sa kinaiyahan. Calcium Sinucide Sinukot, made with Sinalif extracts. All natural, so you get gentle relief that works overnight when taken at bedtime. Gikan sa natural, kamaayo sa natural. The best, di ba? Sinaol, Sinaol. Calcium Sinucides is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor. Calcium Sanicide Senecot, a natural solution to constipation. Bye! Let's fly again and again with Cebu Pacific's direct low-fare flights. Fly the bye, let's travel again and again and again. Just fly with me, my friend, to many fun destinations from Iloilo, Cebu, and Davao. It's easy now. Fly the bye, let's travel again and again and again. Just fly with me, my Fly friend. the bye with a squad, the fam, or a squad. Book now at CebuPacificAir.com. Let's fly, everyone. Ay, stinguwa na pod. Sugod na sa manimahong trapo ang ako mga linabhan. Bitaw. Hahay, lain jud kay baho bisag bago pagilabhan. Grabe, parehas ta. Giablihan ako ang akong aparador. Boom! Bahong ilok. Murag nakapanimaho jud to akong boss og baho kanina. Kauwaw. Mao, pero akong asawa dunay hack ana. Nigamit siya sa Downy with 99.9% antibac tested on representative bacteria. Unya ang among mga sinina dunay kahumot sa adlaw bisan sa sulod gipauga. We, sa sulod lang sa balay? Lagi, ang Downy mo patay sa mga kagaw nga may hinungdan sa baho. Maong bisan uwan, fresh na fresh among mga sinina tibok adlaw. Soft Chimes Fresh Scent Q. Okay, sukad karon mag-downy nako. Di nako anang manimahong ilok ang ako mga sinina. Tuon lang jud nako, kung mag-Downy ka, dili na jud ka mo balik sa uban. Pilia ang Downy para sa up to 24-hour perfume, humot. Lahi ragyod ka, sis! Myra E's 5-in-1 beauty of immunity powers no good na. True! It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity fast. With regular intake, proper diet, and exercise. D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E. Hoy, kahibaw ba ka imong pag-umangko na si JP na promote? Murag iyang mami. Nag-masters pa every weekend. Murag iyang daddy. Unya-unsaon man nga na-ER, kay taas mag-BP. Maulang, hasta ka na iyang nakuha. Kamusta man siya karon? Kato na sakit, mau nang di makaanhi. Ingon ni Doc, kung na ay chronic disease, samot muluya ang immunity. Pag-Immune Pro, motabang aron mapaligon ang immunity with proper diet and exercise. O JP, ka-immune pro ba ka? Oo. Murag si tita. Immune Pro, the most doctor-prescribed vitamin C and zinc brand. Source IQVIA PMDI 20 years old and up. Second SEM 2024. Unilab yan. Ascorbic acid zinc is the generic name of Immune Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the